आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही 11 मार्च 2026 ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। 11 मार्च को देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति तांकर बकरी चलनरू मार्गी चलन करिबा पई जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे तांकर मार्गी चलन करिवे। तो 11 मार्च ठारू आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाकु जाउअछि जहा आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणकु समस्त क्षेत्र रे सफलता मिलिबा पई जाउअछि। बड़ बड़ खुशी खबर मध्य प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। आपणक भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही 11 मार्च ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही 11 मार्च ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु बृहस्पति को भाग्यर कारक ग्रह माना जाई थाए। संतानर कारक ग्रह ज्ञान एवं बुद्धिर कारक ग्रह माना जाई थाए। तो जेतेबेले बृहस्पति बकरी अवस्था थिले तो आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपणको जेउ परिमाण रे सफलता मिलिबा कथा ताहा मिलु नथिला। कोउठी ना कोउठी भाग्यर साथ आपणको मिलि पारु नथिला। आपणकर समस्त कार्य अटिके रहिथिला। परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण करजर मायाजाल रे फसी रहिथिले। संतान सुख प्राप्ति होई पारु नथिला। पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा देउथिला। कर्म क्षेत्र रे मध्य आपणको सफलता मिलि पारु नथिला। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही गुरु मार्गी हेबा ठारू माने 11 मार्च ठारू आगामी 120 दिन पर्यंत आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। तो जेतेबेले गुरु मार्गी हेबे सबुठु प्रथमे तो भाग्य आपणकर चमकी उठिब। भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेब। आपण जेउ भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। अटिके रहिथिबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। आपण किछि नूतन कार्य नूतन बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। किछि इन्वेस्टमेंट करि पारंती जहा भविष्य रे आपणको अनेक गुड़िए लाभ आनी करि देब। 11 मार्च परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किमा नूतन जानवाहन नूतन गृह निर्माण करि पारंती। आपणकर जदि किछि पुराना प्रॉपर्टी अछि ताहा मते सेल होई पारे एवं आपणक हाथकू मोटा अंकर अर्थ आसी पारे। पौत्रिक संपत्ति आपणको लाभ मिली पारे। आपणकर मन आध्यात्मिकता आड़ को गति करिब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। बृहस्पतिंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाई थाए। तो बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव रे बसी आपणकर प्रथम भाव तृतीय भाव एवं पंचम भाव को दृष्टि देवे। प्रथम भाव को देखिबार माने हेला समस्त क्षेत्र रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। आपणकर मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़ी जीव। आपण दायित्ववान मनीष बनी जिवे। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िब। लोकप्रियता आपणकर बढ़िब। पूर्वरु लागि रहिथिबा स्वास्थ्यगत समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिब। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। बड़ आर्थिक लाभ मिलिबार संभावना बनिब। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकू अर्थर आगमन हेब। आपण निजे देखिबे
11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୁରୁ ନବମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ କୌଣସି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।